baru dia sampai. Tuh, tiba-tiba angin kuat. Oh, tak bisa mancing bro, hujan bro. Alhamdulillah. Naik perdana. Ya, hujan. Ya, ada mana hujan? Angin bro. Hujan, angin. Gila bang bro. Kita cari tempat buat teduh dulu bang bro. Hujan. Lah. Tengah udah makannya. Alhamdulillah. Ada bro.
Alhamdulillah. Oh, oh, oh. Ih. Oh. Ini. Oh, oh. Oh, alhamdulillah. Oh, 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 oh. Allah, Allah, Allah. Hah? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Masih ada. Oh. Alhamdulillah. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi